नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न खाइबा समय रे पानी पीवा द्वारा केउ मारात्मक रोग होइथाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए थंडा, ऑप्शन बी कैंसर रोग, ऑप्शन सी एसिडिटी, ऑप्शन डी हईजा रोग। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मानकु जदि एहार उत्तर आगरू जणा अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। आम चैनल ले जदि नुआ अछंती ताले वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी एसिडिटी। खाइबा समय रे पानी पीवा द्वारा एसिडिटी रोग होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न केउ साग खाइबा द्वारा भोक बढ़ी थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए पालंग साग, ऑप्शन बी मेथी साग, ऑप्शन सी सुनसुनिया साग, ऑप्शन डी सजना साग। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी मेथी साग। मेथी साग खाइबा द्वारा भोक बढ़ी थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न केउ पत्र खाइबा द्वारा कफ समस्या शीघ्र दूर हो जाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए अँला पत्र, ऑप्शन बी तुलसी पत्र, ऑप्शन सी बेल पत्र, ऑप्शन डी पुदीना पत्र। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी तुलसी पत्र। तुलसी पत्र खाइबा द्वारा कफ समस्या शीघ्र दूर हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न गरम क्षीर पीवा परे पानी पीले केउ रोग होइथाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए काश, ऑप्शन बी ज्वर, ऑप्शन सी झाड़ा, ऑप्शन डी बांती। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए काश। गरम क्षीर पीवा परे पानी पीले काश रोग होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न कौन खाइबा द्वारा चुटीर रंग शीघ्र कला हो जाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए पियाज, ऑप्शन बी रसुण, ऑप्शन सी टमाटो, ऑप्शन डी कंदमूल। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी कंदमूल। कंदमूल खाइबा द्वारा चुटीर रंग शीघ्र कला हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न कलरा जूस पीले मनीषर केउ अंग सुस्थ रही थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी आखि, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी लिवर। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए हृदय। कलरा जूस पीले मनीषर हृदय सुस्थ रही थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न
ତମ୍ବା ବୋତଲରେ ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଆଖି ସମସ୍ୟା, ଅପସନ ବି ପେଟ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ ସି ମସ୍ତିଷ୍କ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ ଡି ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତମ୍ବା ବୋତଲରେ ପାଣି ପିଇଲେ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୁଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଚେହେରାରେ କ'ଣ ଲଗାଇଲେ ଚେହେରାରେ ଚମକ ଆସିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ଅପସନ ବି ହଳଦୀ, ଅପସନ ସି ମହୁ, ଅପସନ ଡି ଘିଅ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ଅପସନ ବି ହଳଦୀ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଓ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଚେହେରାରେ ଲଗାଇଲେ ଚେହେରାରେ ଚମକ ଆସିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଲିଭର, ଅପସନ ବି ହାର୍ଟ, ଅପସନ ସି କିଡନୀ, ଅପସନ ଡି ଫୁସଫୁସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି କିଡନୀ। ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର କିଡନୀ ଅଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ନଦୀର ପାଣି ସବୁବେଳେ ଗରମ ରହିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଅପସନ ବି ଯମୁନା ନଦୀ, ଅପସନ ସି ନୀଳ ନଦୀ, ଅପସନ ଡି କାବେରୀ ନଦୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ନୀଳ ନଦୀ। ବିଶ୍ୱର ନୀଳ ନଦୀର ପାଣି ସବୁବେଳେ ଗରମ ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଜୀବକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦୁଇ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମାଙ୍କଡ଼, ଅପସନ ବି କୁକୁର, ଅପସନ ସି ବିଲୁଆ, ଅପସନ ଡି ହାତୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଗଛ ସାପର ବିଷକୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରିଦିଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ବେଲଗଛ, ଅପସନ ବି ପୁଟଳ ଗଛ, ଅପସନ ସି କୁନ୍ଦୁରି ଗଛ, ଅପସନ ଡି କାଙ୍କଡ଼ ଗଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି କାଙ୍କଡ଼ ଗଛ। କାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ସାପର ବିଷକୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରିଦିଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।